बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। बिल आखिर सबसे बड़े गद्दार को कश्मीर से पकड़ लिया गया है। कहाँ भागने की कोशिश की जा रही थी, इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से वहां पे ऑपरेशन किया गया। मुकामी जो लोग हैं उनका क्या कहना है और इस वक्त अपडेट्स क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जो बड़ी और अहम तरीन खबर है वो है नाज़रीन, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ठन गई है। नाज़रीन, सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पे अमेरिका से रास्ते अलग करने का ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। मामलात जो हैं वो खासे कशीदा होते जा रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जिस गद्दार ग्रुप ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए लोगों के दिमाग के अंदर नफरत के बीज भरने की कोशिश की, जिन्होंने पिछले कई दिनों से कश्मीर को जरगमाल बना रखा है, सूरत हाल अब यह है कि उसके खिलाफ फैसला कुन जो कार्रवाई है वो कर दी गई है। नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं कि बाग और मुजफ्फराबाद जो है उसके दरमियान में एक एरिया है जिस को कस कहा जाता है, नदी है वो मुकामी जुबान में उसको कस कहा जाता है। उस एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ। यानी बज़ाहिर तो इन्होंने ये जाहिर करने की, सोशल मीडिया पे मजलूम बनने की कोशिश की कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है। बेसिकली ये शौकत नवाज मीर जो है उसको फरार करने की कोशिश की जा रही थी। मैंने कल आपको बताया था कि जंगलाती इलाके के अंदर छुपा हुआ है और इसकी प्लानिंग ये है कि किसी भी तरीके से ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में चला जाए। लेकिन नाज़रीन, आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिसके बाद जो है वो कुछ तंजीमी हवाले से खबरें सामने आ रही हैं जी कि वहाँ पे ज़्यादा मसाइल ख़राब हो रहे हैं। जिसके बाद ये भी खबर आ रही है कि पुलिस ने शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के हवाले से ऐलान किया जी कि हमने उसको गिरफ्तार नहीं किया, वो हमारे पास नहीं है। तो नाज़रीन, बज़ाहिर जो भी चीज़ें इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर चल रही हैं ये भारतीय फंडिंग के जरिए चल रही हैं और अभी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्हें नाकाबिले तरदीद सबूत मिले हैं, शवाहिद ऐसे मिले हैं कि ये भारत के साथ न सिर्फ लिंक्ड हैं बल्कि बरतानिया के अंदर मौजूद जो इनके हैंडलर्स हैं उनके जरिए ये फंडिंग ले रहे हैं और उन्हीं के जरिए तशहीरी मुहिम के जरिए ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का ये जो इलाका है आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसको एक ऐसा इलाका दिखाने की कोशिश इंडिया की जानिब से की जा रही है कि जो बिल्कुल इसी तरह के हालात हैं जैसे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हों। लेकिन इस वक्त नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कोशिश की जा रही है कि दंगा फसाद बर्पा करने वाले लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और चूंकि ये कल अदम एक्शन कमेटी का सरबराह है शौकत नवाज मीर और सारे फसाद की जड़ ये बंदा है, तो इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो कुछ अनासर की जानिब से इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इसके ऊपर आज़ाद कश्मीर के ऊपर कोई कब्जा हो गया है। हालांकि तमाम मुकामी लोग जो हैं, इसके जो अपने करीबी दोस्त थे जो इसके साथ थे, उन्होंने इसकी तमाम तर चीज़ें जो है एक्सपोज करना शुरू कर दी हैं कि ये असल में किसके एजेंडे पे चल रहा है। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है इसका चेहरा बेनकाब हो रहा है तो कोई भी बंदा इसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद नाज़रीन, दूसरी बड़ी और अहम खबर आपके साथ हम जो शेयर करने जा रहे हैं वो है कश्मीर और वो खबर जो है वो सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान पैदा होने वाली खलीज है। नाज़रीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान फासले बढ़ गए। खास तौर पे जो ईरान पर हमलों के हवाले से G7 इजलास हुआ था उसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शिरकत नहीं की थी और वाज़ेह किया था कि वो ईरान के खिलाफ हमलों में किसी भी तरह से शामिल नहीं होगा। और ख़ुद अमेरिका को इसको अंदाज़ा भी हो चुका है सऊदी अरब को कि इन अमरीकी फौजी अड्डों की वजह से सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान जो है
وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک کو اس اتحاد کے اندر شامل کر لیا جائے جو سعودی عرب اور ایران ہے. ترکی بھی اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. اگر وہ اس اسلامک اتحاد کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر یہ تاریخ کا پہلا موقع ہوگا کہ فارس اور سعودی عرب جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے. اب جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مارکو روبیو نے ابھی ریسنٹلی مڈل ایسٹ کا دورہ کیا, جو سیکرٹری خارجہ ہیں امریکہ کے, اور انہوں نے ریاض کو وزٹ نہیں کیا, اس کو یکسر نظر انداز کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے جو ہتھیار جو ہیں دفاعی ہتھیار یا پھر انٹرسیپٹرز فراہم کرنے تھے سعودی عرب کو, ان کو بھی روکنے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تمام جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو خالی کر دیں گے اور یہاں سے اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھی ہٹا لیں گے. اور ناظرین, سعودی عرب بھی شاید یہی چاہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ سے امریکہ جو ہے وہ اپنا بوریا بستر گول کرے, یہاں سے نکلے, کیونکہ خطے کے اندر جو فتنے اور فساد کی جڑ بنا ہوا ہے وہ امریکہ ہے. اب سعودی عرب کی جانب سے بھی بالکل واضح طور پہ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی جاتا ہے ناظرین پاکستان کو. ابھی میں ایک انڈین تجزیہ نگار ہے پروین سانی, ان کا ایک تجزیہ دیکھ رہا تھا. ناظرین یہ بندہ بہت حد تک جو ہے وہ درست تجزیے پیش کرتا ہے. جب بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا تھا تو اس سے پہلے اس نے تجزیہ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ کچھ ہونا ہے بھارت کے ساتھ, اور ویسا ہی ہوا. اب امریکہ نے جب ایران کے اوپر حملہ کرنا تھا تو اس میں پروین سانی جو ہے اس نے کہا تھا کہ یہ جو امریکہ ہے وہ یہاں پہ پھنس جائے گا اور اس کو مڈل ایسٹ میں اپنے اڈوں سے ہاتھ گنوانے پڑیں گے ایران کے اوپر حملہ کر کے. اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کا یہ تجزیہ درست ثابت ہوا. اب ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر, وہ اس وقت مڈل ایسٹ میں دو اہم ترین ممالک کے اندر مزید اپنے فوجی اڈے قائم کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہے لبنان اور دوسرا ہے ناظرین ایران. اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمام سعودی عرب کے اندر آلریڈی موجود ہے, اسی طرح سے قطر ہے, اس کے اندر بھی پاکستان کی موجودگی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر مکمل طور پہ اسرائیل کو گھیرنے کی تیاریاں جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہیں. پروین سانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہر کسی کو اندازہ ہو گیا, مڈل ایسٹ کو, ایران کو, تمام ممالک کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر اسرائیل کے حملوں سے کوئی ملک انہیں بچا سکتا ہے یا روک سکتا ہے اسے تو وہ پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پار ہے اور یہ جو ڈیٹرس ہے, اور پاکستان ایک مضبوط فوجی طاقت بھی ہے, اور یہ جو ڈیٹرس ہے یہی ایک بڑی چیز ہوگی ان کے حملوں کو روکنے کے لیے. ابھی انہوں نے کہا جی کہ جو ان کے آرمی چیف پاکستان کے دورے پہ آئے تھے لبنان کے, اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ پاکستانی فوج کی موجودگی کے حوالے سے کچھ اقدامات جو ہیں اٹھانے جا رہے ہیں کہ پاکستان وہاں پہ اپنا فوجی اڈے جو ہے وہ قائم کرے, ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں. دوسری طرف اس نے کہا جی کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ مل کے اسرائیل کی مرضی سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ اس میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوگی اور ایسا نقصان ہوگا جو دوبارہ کبھی بھی یہ ریکور نہیں کر پائیں گے. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.